get our reaction, no? So, pwede ta mo kuha sa, ano niya, iyahang shear, di ba? So, unsa man, how to get AY? So, dali ka ng AY. Tibaw mo na ang fixed point na tayo tulo ka supports, which is kanang moment. Wait, change ko color. Which is moment, and then ang iyahang vertical o horizontal na forces. Pero, in this case, guys, wala ni siya horizontal. So, zero ni siya. So, atong kuha na lang daan is MA, and AY. Diba? Sa tarong sa naman. Okay. MA and AY. So, kibaw naman sa pagkuwag kanang na reaction. So, atong balikan, no? So, for this case, kay unsaon niyo pag equilibrium aning AY sa 25. Sa 25 kilonewton. Wala na may laing vertical forces, di ba? Kanilas lang duha. So, obviously, para natay equilibrium, dapat i-equate na to sila dire. So, this is AY. Wait, taas na tayo. This is AY equals, since this is 25 panaog, meaning negative, this is positive 25 na. Then ang moment ani guys kay dali ra man ni. Focus ka sa moment A, no? Moment A, counter clockwise ta atong position. Clockwise. Wait. Mag-light na kayo ang green, no? Wait lang. Okay. So we have here clockwise, moment A equals 0. So atong buhaton, moment A, na si moment A dire, this is counterclockwise and direction. So negative moment A. Then, ato ang force, dili na ta mo main ani, kay naka-A man siya. Kanina tong buhaton. So, kayong 25, padong na siya dire. Ay, dire. Okay? Then, this is positive 25 times ang yung distance from A to this point. So, 5 equals 0. So, mag-ibaw ta na this is MA equals 125 kilonewton meter. So, mag-ibaw ta mo ni isang sakura. So, MA, this is 125. Okay, so nakuha to ang moment, di ba? And reaction. Let's make the moment diagram. Sa mga beginners, kay mapag-una jud kay mahimo ra ta og shear and moment diagram. Pero to lessen our time, kay since we are dealing with deflection, focus ta sa moment. Okay? So we have here, drawing ta. 1, 2, pasensya yung hiwi akong drawing kay naglingi mo sa napos kilid. Mo space diri. Okay. So, butang ta diri og points diri na linya. So as you can see guys, no? Na this is a fixed point. Fixed point siya. So to ko on. Okay, ang una natin yung moment diagram na ta, no? Moment diagram. So moment ta. Since ang moment niya kay dire wala siya shear diri dapita. So mulahos ta na paubos atong paghimo, di ba? So dire man ato ang moment dire paubos siya. This is negative 125. Butang taog dire na moment dire. This is from point A to this point until this point. So butang taog negative 125 na. Then linyahan ni siya.
Ay, botanic arrows. Nya, after na, wait lang. After na kay magbuhat na to og conjugate. Mo ni gipasabot na pinita mag-imo og ginani after na sa moment diagram. Mao ra man nilain, wala may lain. Ang kay 25, 1 point ani siya. Okay ra walay ano? Okay ra walay point. Walay figure kay point naman siya. Sa tarungan. Hindi magbati lagi tanawon. Okay. With that, iba mo guys ka ang conjugate sa beam, no? Maning real beam, ang conjugate niya kay since ang kay na support this is fixed beam, dapat free free support na siya, wala na siya support. Pero ang kaning support niya, ang kaning wala siya support diri, may man siyang cantilever beam diri ay kanang fixed point, ay fixed beam, ay fixed support. So man niya ang opposite sa real beam o sa cantilever beam as a conjugate. Mana diri dapit ta, diri ato ang bag-o na beam. Diri. Diri mubutan ko black ink diri. Diri. Maklaro ba black? Ako na ni erase diri dapit ta. Na. Linya lang kani linya. Na. So man ni ang yang conjugate beam. And then we measure this since this is a moment diagram. Mato ni butangan diri na M over EI. Diba? Obviously. So technically sad ang kaning 125 butangan nato siya og over EI. Now, mag-solving na ta. So we have here again the slope is equals to shear and then the y is equals to moment. So itong buhaton karon is we will get asa man, di ba, na ay two sides, left and right, di ba? Ang point diri maning left and right. And then amo lang kung gitudloan mo ni Sir Cornis unsa mga sign conventions if ever ang inyong figure nasa either sa left or sa right. Pero it doesn't matter since as long as kanang consistent ang inyong signs all throughout the equation, the solution. Sige, let's start at una kuha sa slope. Slope ng pangayoon will get its shear. So we have here shear at recording in progress. So we have here shear at point B to the left. Di ba? Ay base sa left, base ta sa left kay naara man ang diri. Left na left equals recording stopped. Equals unsa man diri? Unsa man ang pagkuha sa shear, di ba? Area sa shape. Unsa may this is a triangle. So area sa triangle, this is negative siya kay paubos. So negative 1/2. Base na to is 5, di ba? 5 meters. This is 5 meters. Base na to, it's 5 meters. 5 lang. Na times ang yang height which is 125. Okay? And then ara na mabutang o equals to pila man this is pila man siya guys. Ato ang answer ni is 300, diba? Negative 312.5. Okay? Kn meters squared. Pero since naman tayo EI, no? EI, butangin na to ni EI. Okay? And kanina EI, atin ni soyan og substitute. Okay? So we now have here E is, wait. We have here B is equals to negative 312
0.5. Okay? Guys, this is in kilonewton meter squared. So itong buhaton is, we need to convert this into Newton mm squared. So sa itong buhaton, ani, this is kn m squared, a conversion ta. So we have here, sa 1 mm ay 1 meter squared, di ba? Natay 1,000 mm squared. Sakto? Na. Then, sa 1 kn na to, natay 1,000 newtons. Sakto? So, ato na siya i-cancel out. Okay? Ang mabilin is, kani. Muna ni siya. So, negative 312.5 times 1,000 times 1,000 to the power of square. So kaning duha, mayroon siya 1,000 to the power of 3. I-multiply niyo mo siya, 1,000 to the power of 3. Para sa yun. Diba? Then over, atong EI, kani, 200 GPa. Ato na himuan og Pascal. Diba? So, dapat 200 times 10 to the power of 3. Kaya ang Pascal, Newton per over mm ani, squared. Sakto? Oh. Kaya ang Newton per mm squared, mana Pascal. Ato ni compare. So mani siya kailangan og multiply by 1,000. So 200 times 1,000. Okay? Times, we have here 500. Atong inertia, no? 500, kopya lang tani, times 10 to the power of 6. Okay. So, inagawa na ni guys, na na-cancel tanan, okay na, na-cancel na si Newton, dire, di ba? According dire, na-cancel na si Newton. Na-cancel na si Newton, dire. Then, mm squared, dire. Technically guys, unitless. And since shear, we are dealing with shear, we're also dealing with angles. Di ba? So, ang ato ang unit ani kay dili degrees ha. Bawal ang degrees sa Curie, kundi radians. So we have here VB. Kung kasi makapasolve, okay ra. I hope now we have the same answer. So this should be negative 0.00313 radians. Guys, dapat radians ang unit ha. Na. So VB is equals to negative 0.00313 radians. Okay. So, mani niya to ang angle B. Now, let's try to solve the moment. Di ba? Kay ang ipangita, deflection sa point B. So, yun na siya guys. Obviously, kung sa itong button sa moment is equals to, obviously, force times distance perpendicular to the force. So, we have here, mali itong force karon, di ba? So, we have here, this is MB, or pwede tamingon na YB, na equals. Pwede ta, maingon na negative 1/2, kay ano man ta? Negative 1/2 times 125 times 5. Pareha ni. Di ba? Technically, makuha to ang negative 312.5. However, since we are dealing with moment, natay distance. Unsa man dyan ang distance ani? Okay? From point B, kani, this is from point B. Atong focus guys sa point B. Dire point B. Okay? So, from here, going to its centroid sa
triangle or sa shape. Okay? So we have here kani, man na to ang bagong na. Pangitaw na to si X, dire mo man ning centroid. Okay. So usa pa pagkuha si X. Now natay 5 meters dire, 5 meters. 5 meters. Klaro bang dire? Hindi lagi maklaro na. Red na lang din. Natay X equals 5, di ba? Plus, unsa man ang centroid ani? Kanina pa, kanina di ba? Na duha ka part, gamay, gamay, nay dako. So, sa right triangle guys, if naglibo pa mo kung asang centroid, example, mo drawing ko right triangle dire. Okay? Maning centroid niya na if we are basing here, wait lang. Na if we are basing sa vertex A, no? If we are basing sa vertex A, ang atong centroid dire, this should be 2/3. Okay? And sa pikas, if you're focusing sa section as a vertex B, dire dapat is that this is 1/3. Dapat guys, inag-add di mo tanan, this should be a total of 1 unit. Okay? So sa kani, this ang kani pareha ni sa vertex A natong gisampulan ganina. Okay? Nasa dire. Maklaro man na, this is a right triangle 90 degree. Okay? Kanang 90 degree. Kung unsay ibabaw ani, kung unsay kasaka ni man ang 2/3 ay 1/3 and dire kay 2/3. So kung unsay distance ani from here to here, pila man, this is 2/3. Sakto. So technically 5 plus 2/3 of 5 meters. Diba? Of L, 2/3, 2. Wait lang. 2. Mag-ito siya da. 2B. Sige, B. Base. So, times 5. Na. So, 2B over 3. So, we have here 5 plus 10 over 3. Pila man. Kita og chat diri. Ay, wait lang. May question. Sige. So, we have here equals to X. Pila man ni? Ala, nawa lang. Nag-speak on calculate. So we have here 5 plus 10 over 3. 10 over 3 plus 5. So natay 25 over 3. Na, so man na multiply tag 25 over 3 3. Mo na niya ato ang distance. Pero kung ganang taas para dili mo maglibog, pwede rin yung suwat ko ng ginani ay. Lawson na lang ni. Ito ang 1/3 times 5 plus ay 2/3 eh. 5 plus 5. Na, para mailang ilan na to na kalidyo dire, maniyang distance. Okay? So, ato na i-add. Ato na i-answer. So, this should be negative 2,604.167. Same gyapon unit. Ang nakalay lang is, this is kilonewton cubic meters. Okay guys, when we're dealing with slope, dapat meter square ni siya guys ha. Pero if we're dealing with deflection, dapat cubic meters. Then gumana, obviously, over ka sa EI. Same gyapon,
you convert this, i-convert nimo siya para mahimo siyang Newton, para mahimo siyang Newton mm squared, ay mm, cube. So, dapat mahimo ni siya og, this is, wait, walang space. Nakita ba? So, negative 2,604.167 times 1,000 to the power of 4. Kaya nga 1,000 to the power of 4. Kaya, di ba, cubic ni siya. Kaya, para ma-convert niya ang Newton, kailangan taog 1,000. Multiply tag 1,000. Kaya kani, need tang multiply sa 1,000 to the power of 3. So, multiply ni mga anak. Ito ba sa screen? Ano 1,000 times 1,000 to the power of 3. Money 1,000 to the power of 4. Then over to ani. Yeah. Over atong E 200 times 10 to the power of 3 times 500 times 10 to the power of 6. And then we'll get the answer na y to the power of sub b is equal to, okay, para madali ta. Dali rin siya man, i-sub na lang ni, i-type this calculator. This should be negative 26.042 mm. Okay. So, how do we check if sakto ang ato ang figure? Ano siya? Mag-drawing taog elastic curve. Okay. Sige, tantangan din ng 5 diri. As you can see guys, example, man niya itong beam karon, beam with the cantilever. Fixed support, cantilever beam. Okay. Ang atong slope at point B, di ba, it's negative 0.00313 radians. So, atong direction na ni, it's, di ba, dire man ang negative side. Di ba? So, paano ang tuyok sa deflection? Technically, naa-dire si, butang taglim niya dire, naa-dire si 0.00313. Okay? And then, ang ato ang sakto sad na if negative ang ato ang angle, negative sa dato ang height. So, ato sa extend rin. So, mani. So, from here to here, atong distance ani is equivalent to 26.042 mm. So, nag-drawing na to ni, mahimo na siya ginani ay. Wala ni deflection ang A ug B, ay A, dapit. So, straight na straight. Straight hangtod sa muhiwi ni siya. So, this is our elastic curve. Mani may taba sa beam after ang deflection maabot sa 0.00313 with the deflection height of 26.042 millimeters. So, nag-gets na ba siguro? Mostly guys, ang process sa conjugate method, no? Kay inyo ra na i-convert, i-analyze ninyo, convert all the forces into moment diagram. Maglahos na mas moment diagram. Basta inanay gani moment, lahos na ni og triangles. Pero kung if example, if ang problem kana ay distributed na inani, wait, na ay more distributed na forces, dapat mag-spandrel na mo. Pareha ng first, di ba? Sa mga degrees, if kayo, mga degrees ba, kayo na mo sa shear and moment diagram sa inyong
mechanics of deformable bodies. So, muna siya. I'll give you time to process lang sa everything. I think wala may space din. Wait. Tapos na itarong ang camera for a while. Kaya pwede mag-ask sa rules sa kanang pag-replace sa reactions. Ini Ah? pa dong conjugate beam ba? Ang rules niya. Kani? Ini kung original nga beam niya, kanang ini pa dong na-replace sa conjugate beam. Like, saan Ay, kung pag-replace sa sa ang mga supports gamiton sa Oo. pag-convert. like for example ko ang movement kay naa sa tunga, so unsa may i-replace niya nga like mag-replace sa reaction na. Dili na may labtan ang reactions. Ang forces ra jud ang nadiri. Kaya ang reaction kay gamit man sa na por ano kanang ikuha nimo sa shear moment diagram ipareha ni kani from AY 25 times 5 naman 125. So may siya nasakto man po tong moment 125. So madani siya diri. Technically, mag-agad ni siya sa inyong reactions. Mo na mukuha sa tas reactions daan. Pero ang mga forces diri kay if ever kani if nanay given forces inani apilon jud yung ni diri. Kani this is a negative siya na no negative na force. Dapat ato tas ubos. Di ba? Okay, bawi mo sa rule basta nas ibabaw sa beam iyong drawing meaning positive ang forces. Nas ubos negative. So kung diri gani mag-drawing mo spandrel. Ana, from this is point sa forces padong sa B. Inana inyong drawing unta na kay this is second degree this is first degree this is first degree kay rectangle man dapat ang inyong buhaton ay second degree ni kani kay wala man siya shear laos sa triangle di ba kay kung drawing bitag shear moment diagram kung wala ba ani kay triangle di ba ay kanang square rectangle di ay example kung drawing tag shear left kani dapita drawing nato ni shear. Pero ang method radyo kay pareha radyo sa ano shear moment diagram pero ni-skip na ko sa shear nilasos moment. So example mag-drawing tag shear example this is 25 kN 25 kN. So nadiri atong shear wait nasa diri actually diri then area ni siya then kung ang maning first degree di man yung second wait 0 degree first degree kani second degree then ang wasaynan ni kay mula ko siya wait so pag explain karo ha malibog ni sa diagram ni basta guys kanang di ba share moment diagram na tayo mga degrees di ba sa gihimo ay kanang gi-discuss before. So kung unsa gani 0 degree, first degree, second degree, kasagaran sa mga second degree mga spandrels na siya curves. Ang first degree kay kanang mga rectangles ba? Rectangles o triangles. Magdepende na siya kung unsay mag-una niyo sa forces. Pero kani wala naman siya other forces kani naman point. Kaning point load na force. So dito dili ta kahimo og pero since nagbase man ta diri sa reaction o atong sa ubos kay tungod negative pud ato ang moment mo na negative pud ang ato ang moment ato ang diagram kay since moment gani nagbase ta sa moment diagram kung mag-shear diagram kita kaya to i-focus kay ang reaction ba shear ba reaction pero since this is a moment diagram kay we need this to get both of them mo agad ta sa 125 na paubos na direction sa moment A mana ubos ang mana negative ang force dara niya dito. If ever mga ni ang moment positive ato mas taas
Pero if ever kung walay moment na given, example, simply supported ni. Example, simply supported ni. Wala ba na moment dida? Walay moment kay duha ra ka support ang naa sa simply supported. Kung simply supported ni, niya mag-moment ka, of course, mag-agi ka sa shear. Then, since this is a positive shear, dapat yung moment sa positive. Kaji, if need nyo i-recall ang inyong rules sa shear and moment diagram, before jud mo kabuhat ani kay technically mabalik ra man sa inyong shear and moment diagram. Ay wala na may ano. Okay na to or maglibog gamay. Kuan kuya ining ipangita sa conjugate beam kuya ba kay unsay rules sining kuan mo replace sa support. Di ba kay fixed end kay ay free end ang sa original beam kay ma-fixed end siya ining conjugate. Oh, para mo na dila maklaro diri no. Ni drawing mo block diri. Kani fixed end ni fixed end sa di ba kani free end. Oo. Ang kani fixed end. So kani sa this is free end, ang original fixed end so babali. Pero kung example, man yung mga rules ay amot lang wait, let me recall kay daghan jud kaayo. Example, kung simple supported gani na let's say pin o roller sa real beam. Kung ato na conjugate, mo ra gyapon sila, di ba? Kay since these are external supports, parehas ang real beam sa conjugate beam. However, if ever mangani, example, pin. Kumana yung pin ka na murag mo connect sa duha ka beam, di ba? Pin. Ana. Naay tulo ka support. Ang simple supported, pin, og ang tawag ni? Oh, roller. Niana ko ninyo na sa conjugate beam, external forces are always the same. Pero ang nakalahi kay pin. Unsa may conjugate ani sa pin kay numnum mo? Unsa may conjugate ani? Amo tag gilis ka ba lang sir? Unsa yung mga conjugate? So if this is pin, dapat roller sa didri. Ano na, dapat roller. Naman ay rules. I think makita na sa ano? Internet siguro. Na. So from pin, may mo siya og roller. So sabta na ninyo. That's right. Yeah. Thank you. Nara na sa ano sa internet. Search lang sa internet. Mga conversions. Ako kay dili ko ka balik sa basics kay since limited atong time karon nya maglahos na tag ano, mga inani na problems. Okay na? Pwede na screenshot siguro. Wait. Gubot pa kayo sinuotan. Okay. Since wala na, mag-proceed na ta sa next problem. No? Atong next problem is very similar sa dani, pero lahi ang gipangayo. Okay. So, atong next problem is kanin very short. Find the maximum deflection. Okay? Maximum deflection ta. So, mani ato ang point 3. Ato ang figure.
Na roller ni siya. Yan kami. Okay, so atong pangitaon so okay, so atong pangitaon karon kay matong maximum deflection. Mura dyan na. Y. Y max. Okay. Itong distansya, this is 9 meters and 3 meters. Na. Okay. So the problem is no, kung mangita tag maximum deflection, wala takibaw kung asa dapit. We don't know if it is within A or B. Ay sa A padong diri or diri or this point padong diri. So we'll never know. So atong buhaton mangita og condition. Pero sige, we'll go there. We'll go there. First, atong buhaton, of course, ato ang reactions. Na, obviously. Gamit kayo ni reaction. So, dali na siya. How will you do this? Mag-moment ka. Usara man ka reaction 3. Usara man ka 8. So, dapat technically, diri sa 2, 8 sa dangan no. So, we'll focus sa, let's say, B. Magbita, moment B. Diba? Example, mag-moment beta. Wait lang. Na. Guys, kamo na ibala sa direction, no? As long as kung consistent yung directions, okay ra. Pero sa ako, padong, ano pa man ko, kanang, kung comfortable ko na clockwise, dyan akong positive. Okay? So, we have here, focus to B3. We now have AY times 9. That's, di ba? 9 plus 3, that's 11. Wait, 12 day. Ay, bad. Na. AY times 12. Yan. Plus. Ay, kani kay plus ni kay. Plus kay pa clockwise. Pero kani, negative kay panik. Counterclockwise man ni. Counterclockwise awang arrow. Ana, counter. Diba? Direction. So, 8 times 3. Na. Ano siya? Dali ni. So, AY is equals to 24 over 12. Na. So, pila man? 2. Diba? Na. 2 kn. So, technically, this is 2 kn. Okay? And we know naman, no? To get 8, natay 2. Pila man may bilin para mahimo siyang 8 para equilibrium. So, 6, diba? 6 ang answer. Na. Kasi since dapat equilibrium siya, dapat equal jud ang both sides, ang positive and negative. This is negative 8 and this is positive 8. Okay, 6 plus 2, 8. Ano na? I'm sure na master ninyo ang reactions kay na agi naman ni sa statics o sa mechanics. Okay, so ano siya guys? 'Di ba? When we are dealing this problem, natay duha ka reaction, we need to focus sa usa ka side, di ba manungingan nimo? Focus sa one side. Kaya ta na magbuhat og moment diagram, walay moment, di ba? So, we'll base it sa shear. We'll base it sa reactions. Kaya ganina, natay moment na given, karon wala na. So, maglimot og imatag moment diagram. Yan naman guys, ang conjugate ani nila external man. So obviously still the same. This is still
external pin roller na more gyap ng conjugate niya guys, moment over EI na. So kung buhaton karon, let's start with the positive one, positive. So ang aning 2 kilonewton atong focus guys, actually sa conjugate and other methods sa deflection, nandiyan tayo itawag ng focal point. So kanang focal point manimuhang reference sa inyong mga forces sa inyong diagram. Pwede mo focus mo sa A or pwede mo focus sa B. Pero in my convenience, mas dali jud kung mo-focus ka sa B. Okay? So this is the focal point B. So tanan forces padong sa B. Umimo tag og moment diagram. Let's start with 2 kilonewton padong sa B. So 2, di ba? Moment ba? 2 times 12. Di ba? Okay, i-add man mo siya kay padong man sa B. So 24. Positive siya, 24. Yung matag linya. Na diagonal. Di ba sa shear baya kay wala ba ano, walay distributed. So basta shear gani rectangle ini man kani. After ni spandrel. Di ba? Man gitawag na mga degrees. Nag-skip lang ta kay kung buhat og shear diagram kay mas mahasal ta ba? Dapat ma-master ninyo yung saon. Okay? Then this is positive 24. Na. Okay, focus pa sa B. Tanan forces maigo sa B. Butang tag-arrow dire pasaka. Na pasaka. This is for area. This is for that katong 2 kilonewton. How about the 6? Wala na kay di man na to maapi ang 6 kay na naman sa B. How about si 8? Okay. Kani si 8 padong siya paubos dire. Paubos siya. So atong buhaton is from 8, since paubos man siya, atong force at paubos. So 8 padong dire. Then arrow din ka paubos. And ligo man 8 times 3, this is negative 24 gyapon. Diba? Negative 8 and negative man. So this is negative 24. Now, since nakuha na to murag ang iyahang shear kanang sana, iyahang diagram base sa reactions, dapat kuha na to ang iyang conjugate reactions. Diba? Conjugate reactions. Sa ganina, nganong wala tini kuha conjugate reaction, kay natay given na moment. Basta natay given na moment, laos naman na mabutang as conjugate reactions. Pero karon wala man tay moment, mag-solve jud ato. Kinano mo? Giba mo giunsa? Unsaon pag-solve? Okay, from point A, no? Dapat unsa man atong buhaton diri? Mokuha ta sa triangle. Di ba? Iyahang centroid sa triangle. Sa ako sa i-solve maayo eh. This is 24 ay 9 meters 3 meters na. So 24 okay, so ano siya? Ang answer diri guys, wait lang 45. This is 45. Base ni sa reference ako na
nabasa. Ako sa i-review gyud sa to kay kang kalimot noon ko gyud sa to pagkuha. Yan na diri 63. Over ni sa EI. Na sa EI dapat. At yung gibuhat is pareha ni sa reaction ba ng moment gyapon sila diri na 24 times 12. So 24 times 12 288. Yeah, since pagitaan mo ang yang centroid wait, times 45 over wait, I'll get back to this lang sa. Basta, kalimutan na. Mental block na ako sa niya pag-solve. I'll get back to this lang sa. Sige. So, technically, mo dyan yung answer. Kay, base mong reference book. Okay? So, after yan kay, since, pagitangan itong y max, diba? So, wala takibaw asang location sa y. So, mag-assume ta. Okay? So, let's say, let's put our assumed na kanang maximum deflection diri. Diri na area. Diri. Diri na area. So, butang taog x. Diri. So, pangitan na to na si x. Diba? This is point C. Diba? May mo siyang point C. A, B. Point C. Ay, joke. Mali si point C. Ang kanin diri point C din. Ito mong maklaro nun. Na. This is point C. And this is point D. Na. So, pakitaan na sa point D. Mo na to ang y max, diba? Ang kibota na y max, diba? We're dealing with angle. So, if you're dealing with y max, dapat ang ato ang shear and angle is always equal to 0. Di ba? Dapat ato ang maximum na slope o ang maximum na shear dapat equals to 0 para maging ato ang equilibrium. Okay? Let's start with this is ang kanina area from kanina x kay located sa area A, point A o point C. Point A to point C. So maning area, di ba? So we have here y max at point AC. Okay. So atong interval ani is 0, x is greater than 0, but less than 2. Pila man? This is 9. Di ba? So we assume na ang atong y max naa in between 0 and 9. So mani ni atong condition nga gipasabot. Okay. Pero how can we start if we don't know the height of this? Kani ba? Kani na height kani from the bottom padung sa kani sa triangle kani na height. Kani na height. So wala kay ba ani? So let's label this as A. Na A. Small letter A. So to get that, mag-ratio in proportion na ta, obviously, this is A over 9 na A over 9 A over 9 dire over 9 A over 9 and then equals to 24 over 12. Kaji mo sa ratio A over 9 equals to 24 over 12. So initial overall. So man siya. So cross multiply niyo siya, may mo siyang 12A equals 24 times 9. That's 216. Cancel niyo ang 12. So A is equals to i-divide mo 12. So this is 18.
18. Ay, wait. My bad. Dili na hindi eh. Kaya hindi siya. Dili man din hindi from, wait, A to this part dahil kutob sa X. Okay, triangle man dahil. So, this is X the X. Na. So, mo rin siya. Sabi mo siyang 12A equals 24X. So, i-divide mo siya by 12. So, A is equals to 2X. Okay siya. Sige, go. Natin A. A is equals to 2X. And X, okay, this is the distance from point A to ano? To the unknown point. Mana siya. So, natin A. Ato na A. Substitute. Kuha to si shear. So, shear at D. Wait. Equals to negative 45. Kanina paubos na siya. Negative 45 times X. Diba? Times, dili. Moment ini. Plus, atong 1/2, triangle man siya, di ba? Triangle. Plus, 1/2 times X. X. Atong X point dari X. Times X. Times, atong height, okay? A. A is equals to 2X, di ba? Sayo man ni. Na. Sayo kog suwat. So, mali siya. So, ato ni solve, no? So, natay value sa X, di ba? So, kibota, basta Y max gani, dapat atong shear is equals to 0. So, technically, this is negative 45 plus 1, this is cancel, di ba cancel? So, may mo siyang X squared. So, 0. So, this is shift solve din guys, para makuha. So, X is equal to square root of 45. Equals to 6.708 meters. Sakto na ba? Na square root of 45? Wait, after. Yes, sakto. So guys, ano siya? Nakuha na to si X, which is equivalent to 6.07 at 6.708 meters. Now, ato tanawon kung pasok ba sa condition. Kaning 6.708, pasok ba sa condition na ang Y max naa sa between 0 to 9? Yes, pasok. So, which means that this is the location kung asa si Y max. Na. So, maling location kung asa si Y max. Now, nakuha na itong location. Let's get the moment. Okay. Moment D. Moment D. Ay, dili na moment D. Moment X na din. M max kay is equals to Y max. So, Y max is equal to pila man. So, this is paubos, negative 45 times value sa X, no? So, ang X niya, that's 6.708, diba? And then, plus 1/2. We have here, direct, 1/2 times X times 6.708 times A, which is 2 times X, diba? So, 2 times 6.708. And then, we're dealing with moment, dapat natay centroid. So, pila man. So, from here,
from here. So natagin na times 1/3 sa x. Di ba? Mani atong x, di ba? So para makuha ba kay dapat makuha ta centroid from here na mani siya mani atong kwaon. Di ba? So kibot giingnan to mo kanina kung giunsa pila unsa na value kung 2/3 ba or 1/3 ang i-multiply sa length. So may siya dapat 1/3 kay doon na sa katong angle gani. Kung dire atong i-focus 2/3 ani kani 1/3. Mana 1/3 times x which is 1/3 times 6.708. Now we get our n max equals to pila man. M max is equals to negative 201.246. Diba? And then, over EI. So we have M max is equals to negative 201.246 over EI. Nakalimutan ko right sa EI values day. Ang EI guys kay 200 GPA. And then ang I kay 500 times 10 to the power of 6. Ay, sakto ba? 60. Na. So this is inches, mm. To the power of 4. Ana. So suddenly mo siya. Pero ato na multiply no kay this is in kilonewton meter cube. Dapat natin imuhan og Newton per mm cube. So dapat 1,000 to the power of 4. Again guys, basta M max gani 1,000 to the power of 4 talahos. Then we have here 60 times 10 to the power of 4 ay 6 times ang 200 times 10 to the power of 3. Then we have here our y max, okay, same as like value, is equivalent to negative 16.771 mm. Tama na itong answer guys. Tama na siya guys. So, napo ko yung last 2 questions diri. How about ano? Should we try one last question? Try tag one last question ani. Upat kami kabuklan atong oras karon na pina-time di ay. Pero for a while sa kay mag water breaks ako. Yung sa tubig guys, wait lang. For a while lang.
Okay, proceed to this. Okay. So, para sabtan na. Anyways, ako gyapon ni send ang solutions ninyo. Ako kay tarungon kay batik kay ang suwat. Gisolve naman sa din ako. Ako di-compare sa reference ba. Then, sakto na pod na natay mga videos sa YouTube. Pareha na kang si Box. I think nigamit siya the same reference kang sa si Box. So, di radyo mo maglibog sa discussion kay mao raming method ni si Box. Pero nakapait lang, if we're dealing with unknown values, may lisod sa ang unknown values. Okay, so let's move on to the third problem. Okay, mag-virtual work ta. Kaya virtual work, kay magtaas-taas ni siya. Then, I'll try to simplify it as much as possible. Okay, kani, let's deal with problems na naay distributed load. So, we have here our ano no, beam, no? Beam. Ay, you have our beam. This is a roller. Simple supporting na siya, guys. Roller and pin. Natay distributed force field. Na. Ay, wait. Okay. So, the distance there, this is A, this point B, and this point C. We have a distance of 9 meters. And kani kay obviously more gyapon 3 meters. Okay. Now, ang atong solve is you need to get YC. Ano sa YC? The deflection sa point C. Kani. Excuse me. Kani na point. Kung ano to ni. And we need to get the maximum deflection. Okay? So technically, wala pa jud takibaw dai pila jud ang y max kay we cannot say that yc is equals to y max. Diba? So ato tan-awon. So first, obviously, we need to get the reactions, diba? Reactions. Reaction. Okay. So we now have saan na siya? Dali lang ni. Kani ihimo ni siya into point, diba? Point, diba? So if natay beam diri, natay beam simply supported, natay distribute natay gitawag na distributed forces. We have this is 10 kN per m. And this is 3. So atong buhaton is to get the point. Kiba mo saan, di ba? So makuha ani na how to get the point is simply we need to multiply the load and the distance. Okay? So we now have this is R resultant. Wait for a moment. Guys, wait lang. May tao.
Okay guys, I'm back. So, pasensya ilang kay daghan tao sa balay no. So sorry for the pag-stop. Okay, balik ta. So ano, how do we get this resultant? So itong buhaton is ato ni multiply si 10 ug si 3, di ba? So mahimo siyang 30. 30. This is 30. Ano siya meters, di ba? So 30 kn. So technically guys, man si 30 kn. Di ba? So man siya 30 kn. So natay 0.3 30 kn. This is negative ha kay paubos atong point. Now, to get the reaction, let's get moment from B. Moment from B guys. B or A, nara nimo. Di ba? So para nako B ta. So let's say clockwise positive. The summation of forces ay moment B is equals to 0. Then, butang tao gasaman. So kani. So wala na ni diri. So natay A. So we have AY. AY times 9 plus 3. This is 12. Plus, wait, plus ba? Di ba? Tanaw na to diri. So this is counterclockwise. This is negative. Negative, we have here 30. No, 30. Times centroid sa shape. Okay? Unsa may shape nito? A rectangle. So ato ni times sa may centroid niya, this is 1/2 of the length. So if this is 3, 1/2 sa 3, this is 1.5 meters. Okay. 1.5 meters. So we have here 1.5 meters equals to 0. Now, makuha na to si AY. Di ba? Makuha na to si AY. We have here AY is equal to 30 times 1.5 bilaman. 45 over 12 is equal to 3.75 kilonewton. So we now have our first force diri, first reaction, 3.75 kilonewton. Now, ikaduha, since natay 3.75 diri, pagitaan to si BY. Magamit ang og shear equation, shear equilibrium. So we now have here positive force equilibrium sa Fy na equals 0. We now have 3.75 minus 30, di ba guys? Negative. Minus 30 plus this is By equals 0. Then we isolate By. So we have here By is equals to 30 minus 3.75. Sakto? And we have here By is equals to 26.25 kilonewton. This is our force diri. Na. Okay, so nakuha na to mga reactions. Kajira to sa reaction guys. Kajira man sa pagkuha ani. Wala ra naglibog guys. Kani ba kaning sa pagkuha sa point blank? Ano ray multiply naman ni. If ever gani triangle siya, if ever ka triangle, this is 10, this is 3. Ano siya? Area na sa triangle. So 1/2 times 10 times 3. Ano na? So mahog lagi kuha nimo ang area niya. Okay, so let me erase this para makaproceed ta. So mao na ni ang ato ang first part. And second part, this get kani mahimo siya nga marag very tricky ni siya. Kaya maghimo ta og moment diagram na. Okay. So no, hurot na ko ang ink anida. So moment diagram atong unahon no.
since wala tayong moment, guys, kay simply supported, we'll try to use the reaction what na to. Okay? Sa 3.75, atong focus, guys, di ba? Atong focus, is YC. And kani, permanent ni? Permanent ni? Okay. Dili. Permanent. Okay ra. Anyways, kanang wait. My bad. So, natay, di ba? Una to si reaction. So, para atong gingon ganina, natay shear and moment diagram. Pero, instead of shear, mag-laos tas moment diagram. Okay, so let's start with kanina point. Di ba, niyanak ko ninyo na mangita tag focal points. So, we have points A, B, and C. If we are dealing with para niyo, mag-analyze mo ba kung asa mo mag-focus o sa yung reference point sa paghimo niyo diagram, mo suggest ko basta inaan ni gani adto mo point C. Kay para nasa kay force 3 na mapadong sa C, di nasa kay force 3 mapadong di sa C. Ang force sa distributed padong po sa C. So technically magsugat atanan sa point C. Manong pasabot. If we are dealing with point B, the answers are still the same, pero magkalibog mo in the long run sa process sa pagkuha. Especially now kung ato mo sa point B, magtapok ka ng forces diri. And very lisod na siya. Wala tay giingon na natay sayon na point ay wala tay giingon na naisayop kung magbutang ta either way, pero makaingon jud ta na naatay pinakasayon na point na atong ma-plot. So let's focus sa point C. Okay, let's draw the diagram. To get the moment, of course, multiply the reaction to the distance. Ano na dyan na? So we now have 3.75 times 9. Naatay, butang tag triangle or triangle dira. This is 33.75. Na. Second, ang ato ang diri 26.25 times 3. So, dili man siya from point B padung sa C. So, dapat itong answer ni kay multiply man siya. This is 78.75 going na diri. Na, mas taas siya. 78.75. Naklaro ba? After ang kanina point, di ba? Paubos siya. This within from point CB. So, dito mag-focus. Paubos man siya. Pero since, man siya, kanang rectangle man siya, this is a first degree. First degree. Ay, second degree. First degree. Dapat, inag-abot ni mo sa moment, di ba? Ang first degree, ang second degree kay katong triangle. Ano sa man ang third degree, ang kanina, this is for shear. Ang sa may shape, maabot sa moment, di ba? Spandrel. So, dapat, kanisad, spandrel. Then, mag-drawing na sa arrows. Then, arrows tayo, paubos ta arrows. Kaji mo, guys. No? Manong i-explain ako ninyo ba na katuna ay kanang i-master din nyo ang degree sa inyong sa shapes. This first degree ay second degree, third degree. Mga degree na ba? Natay walay force, natay rectangle, natay triangle o spandrels. Okay. Okay. Now this is our moment. Pero, di ba, manta na natin reaction. Conjugate beam,
Asa may ang conjugate beam ani more gyapon since this is an external supports. Atong conjugate beam is still the same. This is pin and roller. Now, yun sa pagkuha sa reactions kani kay ako pa ni i-recall tanaw nako kay na mental block ko marag nakalimot ako gyud sa pagkuha nag-solve man ko nakalimot ako gyud sa how do I get the numbers. So ato ni A butang di negative 87 maning answer daan sa akong guide guys 188 over EI then dire kay this is 137.812 over EI na okay. Katong at kajira nganong nani ang ano ang layout kay from point A diri na reaction ato ta sa point C, di ba? Manang pasabot nako na nagtapok ang tanan points diri sa point C, ang tanan points. Kay if diri manggod kay mabati tan-aw na tong diagram plus magkalibog, manang pasabot na long run maglibog ang tanan. Okay, let's proceed. Pero either way, no, if mo-focus ka sa A, B, or C, bahalang maglaya ang diagram, expected na all answers are the same. Okay, let's proceed. Now, nakakuha naman taginan ni, let's get since we're getting Y, di ba, deflection, and we know that Y is equals to moment, we will get moment. So we have here moment C, moment at point C. So that time moment at point C, diri atong focus, di ba? Diri. So tanan lihok, tanan arrows, padong dito. Okay, so we now have, kaya itong una, negative 87.188 times 9. Kasi di ba? Distance 9. 9 meters. Sorry. Kalimut ko butang sa ano. 9 meters. 9 meters. Okay? 9 na lang. Probably. 9. Plus, this is 1/2. No? Kani, centroid man siya. Agad lang, kani, other point ba ni siya. Di ba? Forces mangyapon ni. So, we need to get the kanong ang ipasabot kanina ba katong point load na resultant katong murag na arrow na ana ba katong ana murag na ana. So ato nakuhaon na. So we have here, di ba yan ako ang atong pagkuha na sa resultant kita pat area sa shape. This is a triangle at ano yung og area. This 1/2 times base. That's 9. 9. Di mo makaros no? Marker. I'll use black na lang. So, 1/2 times 9 times ang height niya, that's 33.75. This is the force itself, ha? Force pa ni. Pero, we are dealing with moment. Moment is equals to force times distance perpendicular to the force. Dapat, mangingat na sa distance. This is a triangle. Ato ang focus kasi C. So, dapat, magbuhat ta og centroid rin. We need to get a centroid na mapadong sa C. Unsa ba tong value of x? Atong giingon ninyo, to get the centroid of the triangle, dapat, this is L, this is supposed to be 2/3 times L and 1/3 L. Okay? Since na naman diri ang ato ang pangitaon, we will follow this. So this is times 1/3 times L, which is 9. Sakto? No. Paspas ako. Kasabot naman ka mo kung ang maning angle, di ba? Kung duol gani sa angle ang inyong point, ang inyong pangitaon, 1/3 ni siya. Kung layo, 2/3. Pero kung vertical gani, same gihapon. This is 2/3. This is 1/3. Ana na siya guys. Ang triangle. Ang spandrel is very different since ang center sa spandrel is
So ito, 1 over n plus 1 times base times height. Mao na, ang kaning n kay ang degree. If walay degree, mo na pasabot if 0 degree. Mo na siya, this is 1 over 1 BH. Mo na, may mo siyang BH and this is a rectangle. Then if first degree, so this 1/2 BH and this is triangle. Ang second degree, mao ni ang BH. Mani ang spandrel. Pero depende kung mag-drawing ka og diagram na ang given daan is spandrel, malaos naman ka sa fourth, di ba? Ang imong shear kay third degree, ang imong fourth degree kay spandrel gihapon, dapat imong sentro ana, dapat ano siya? 4 plus 1 BH equals 1 over 5 BH. Ano na siya? So magdepende rin siya sa degree. Pero it makes sense sad na if we're dealing with first degree, pareha ani, kasagaran sa mga triangles ma-drawing sa first degree if ang given niya is kani. Ano no? Akong yes, sakto kani. First degree, second degree. Ay 0th degree, ang first degree kaya ang triangle. So yan na siya guys. Pagkuha. Additional information na to. Okay. Maya na ba? Ora ni. Then, we will get MC equals negative 329.067 over EI. Obviously guys, natay EI no? And this is also equal to YC. Then, ato na i-substitute, kalimutan ko butang value sa EI. E is supposed to be 200 gigapascal. And I is supposed to be 65 times 10 to the power of 6 mm squared. Na. Sige, so MC. Substitute to. Negative 329.067 times, this is moment guys, pila man ang ato ang i-multiplier, this is 1,000 to the power of 4 over EI 200 times 10 to the power of 3 times 65 times 10 to the power of 6. Guys, kay times 10 to the power of 3 ha, kay that's from GPA to PA. Pero if given gani kay PA, that's Newton per, dili sa PA. KPA di ay. Kay Newton per mm square man ang ang KPA. Sakto. So, mani siya. 65 times 10. Final answer na to, MC is equal to dili MC, YC di ay kay paras man di silang value. YC is equals to negative 25.313 mm. So, mali itong first problem. Nakuha na to si YC. Now, the problem is, C, Y max. Okay, Y max. Saan na pagkas Y max? The same gyapon guys, we will do a conditioning. So, let's assume from this figure, asa si Y max. So, para na ko, dari. We'll never know, ha? Pero, para na ko. Nawa akong red na marker. Pero para na ko, diri. Let's say na diri ang location sa maximum deflection. Diri. Pasensya isang diagram guys. Gubot na kayo diri. This is X na. Let's say diri ato ang assume. So pasabot na this point is within 0 to 9 meters. Mao na ato i-condition na ni no? Y max at AC. So X is greater than 0 but less than to 9. Na.
Now, atong kuhaon si kani ba? Kuha na to si A. Kanong basa bagay na. Let's get A to X. So mag-ano ta? Ratio and proportion ta ninyo. We have here A over X is A over X is equal to 33.75. Sakto ba? 33.75 over 9. 33.75 over 9. Kaya overall. So, kumana ni, cross multiply lang siya guys. Pero pwede rin siya shift solve, di ba? So, technically, may mo siyang X is equal to, wait lang ha. A is equal to 33.75 over 9. Diba? Yan, 33.75 over 9 is equal to 3.75 X. Now, and then, we get the quantity to X, diba? So, we need to get the shear from quantity to X. We have here kanang VD ay this is D. VD block lang ko is equal to this is negative 87.188 okay plus kanina triangle kanina A ba kanina area kani with the A na so 1/2 times X times 3.75 X. Atong A, di ba? X times A. Then A is equal to 3.75. Substitute ni. Then, ano tamang ibaw na X is equal to, sige na guys, kaya since we are dealing with maximum deflection, shear is always equal to 0. So we have the value X is equals to, ilaman? So ito ni, 6.819 meters. Okay. Ato tanawon. Pasok ba si 6.89 6.819 sa ating condition? Yes, pasok. So okay. So we can confirm that this is the location kung asa si Ymax. Now, to solve for Ymax, we need to get its moment. Actually, wala space. Pero ito nga, adjust ko sa camera. Madaba. Ako lang sa erase ang ratio proportion, no? Ari lang ko skillin magano. Basta makibaw na mo na A is equals to 3.75x. So with the A is equals to 3.75x. Now, let's get the moment. Moment max is equal to, obviously, dirita mag-moment. Di ba? Kung asa si X, dirita. We have here negative 87.188. Okay. 87.188 plus 1/2 times X times 3.75X. Diba? Times centroid niya. Same gihapon diri. Centroid guys. Centroid. So, doon sa angle. So, this is 1/3 X. I-substitute na nimo sa X diri. And then, imo na i-direct substitution. So, we'll get the moment Y max is equal to, ano lang guys, direct substitution lang ni guys. Negative 30.489 mm.
Ano siya? Okay guys, so naimunta na ba? Like, di ba yan ako na sa kayo na part, pilit akong focus, dire na side, or dire na side. Since either way, the answers of which, kay the same gihapon, makuha gimataan ni. I chose this, kay kanina man atong ma-analyze. Sa'yo na kayo. Pero if mupili ko alin na area, maglisod ko. Kay, una, i-analyze pa dyan ni, kay ikaduha, i-analyze pa dyan ng spandrel. And spandrels are hard to analyze. Are hard to, ano ba ini? Are hard to, kanang, isolve formula ba, laban na kay sa ulo, kay, magdepende pa ka sa number of degree, ani. I will never know, kay naglahos na beta, wala ta niagig shear moment diagram, wala ta niagig shear. So, mo na siya, kanya atong i-focus. That's why everything ang ipang buhat diri ko naka-focus. So kamo guys, for own convenience, kung feel ninyo na ganahan mo mas lisod-lisod ato mother-speakers. If di mo ganahan, ato tanay. So we now have our two answers here. Nakuha na jud. Wala kung namalaka mo nganong ana ko nang appeal ang kanina part diri sa akong mga calculations. That's the answer. I chose this area kay mas convenient. Balikon ako. Kay mas convenient kaysa ani. So these are the answers. So if we're going to draw a curve, kanang elastic curve, para ma-simulate ninyo kung how would feel if this na deflection kung ani siya. Na beam diri. Conjugate beam siya, so magbuhat ko og curve. At point C, naatay, sige lang, wait, okay. Sige, ay lang, natay. Wait, line na lang color. At point C, natay, let's ignore lang the forces. This is A, this is C, this is B. So at point C, natay deflection 25.313. So, lako kayo na this is 25. Pero sa Ymax, atong Ymax ba kana ba sa diri 6.819 diri ta. Estimate ta. So this is makalaon ni mayo kay negative 30 man. This is negative 30. This is negative 25.313 and this is negative 30.489. So atong elastic curve ay nani na siya dapat. Nanay. Na gumana niya balik paubos na inanan tan-awon sa imong elastic curve. This is how the beam should look like if after deflection. Pero this is exaggerated. Di pa siya makaingon na inanin jud kadako since millimeters are small units. So dili na siya pang exaggerate, but this is how you simulate beams in real life according sa atong calculations. Now, okay na? Sa alas 6 naman di ay. If wala tayo question na, let's proceed sa atong virtual work. Kaning virtual work, very important ni siya na Pakistan. Kay halos ako maglibog sa akong trabaho ani sa una. Pag third year na ako, first sem, halos kay lisod kayo ang virtual work ay not just kanang dakan pa ka isab, taas pa dyan ang process. This is very time consuming. So, if I think mag one problem guro ta or two problems sa virtual work then mag-conjugate. Amo lang kung conjugate kaya alsitio man kutob. Yan napakoy kanang thesis at manon later. Okay, so if we have no further questions, let's start with our virtual work na topic. So 11 people are still alive. Kani kay marag sure ko na kay maka-erase ko ani usa ka board wa pa ta human sa virtual work.
Okay guys, so let's have a quick recap. Unsa nang virtual work? Sige. Kasi may makatubag ano, unsa nang virtual work? Money. If you want someone to ba questions for practice na amo nang yatagan mo sa yung teacher ani. This is our practice problems. This is where we practice our skills. So dire nakabase ang akong mga solution sa ganina o sa atong sa virtual work. Okay, so let's start. So virtual work are mostly done in trusses. Kay sa trust mong good, di ta ka-solve og maglisod og solve og other methods aside sa imagine na mag-area movement mo sa trust. Dagan consider kay there are different sections of trust na imong tanawon. So this is mainly used on trusses, but it can be used sa other parts sa structure para ng beams. You can do this. Pero for now, I'm gonna let's solve together the problem na trust. Nakasuway naman mag-solve og virtual work na trust. I think wala pa. Wala lang. Kaya kung trust finance, namin na mo, abot is midterms ninyo. Paspas kung sir finance makadiscuss. Anyway, so let's have. Okay, so using the virtual work method, ay beams na gitudluan. Lot. Sige, kanang wala may gitudlo beam sa virtual work. Sige, manghatag og like kanang nano kay mga reference for beams pero tudloan ta mo sa pag-solve gamit sa trust. Similar ra jud ni siya na method sa beams kay of course kuha ta sa reactions, then ato i-convert to 1 meter, di ba? To 1 kips, di ba? Atong paragap na sa beams, di ba? Convert yung 1 kip, then ikaw na makuha sa other part, then make tag tables, then we multiply all those stuff, then makuha na to ang deflection. So kani paragap na sa beams, pero let's try discussing it sa truss, no? Okay, this is most usable sa truss jud. Okay, using the virtual work method, determine the horizontal deflection. So ato yung determine ato ang horizontal. Determine the horizontal basta magpa-exam si Sir na trust ba? At least prepared na mo. Horizontal deflection, pangitawan nimo at joint B. Mura na. Ana ra, morning sign. Showing that E is equals to 12,000 PSI and A is equal to 3 inches squared. Ano na? Okay. Mag-drawing tata. Mani ang ato ang tong truss. Drawing nga sa ko. Mag-lisod dito niya. This is 90 kips. Yes, 90 kips. This is 4 feet. This is 3 feet. Ay, kibaw naman mo guys na kibaw naman sa pag-forces sa trust, no? If kibaw mo kibaw naman sa kanya. I trust in your static skills, guys. Wala siya A,
B, C, D, E. Okay, so mani atong ano? Ato ang figure. This is a simply supported truss. Then ato ang FBD. Mani atong FBD, guys. Ato ang direction sa reaction. Okay? And then we convert this to virtual system. Of course, more gyapon ni, but to convert to virtual system, ato nang himuhan og one kip. One kip, no? One kips. So drawing na po lain na figure. Similar rin sa beams, guys. So if nakuha mo sa similarity, if kibaw na mo sa truss, I'm sure the method makuha sa mo sa beams. So then this is 3 feet. More gyapon, 3 feet. Then this is 1 kip. 1K lang. 1K or 1 kip is still the same. Man akong notation pero may gamitan ang 1K kay topics of kips. Gumpot kayo muna eh. Na. Okay, this is 4 feet. Okay. Muna itong virtual work. Pero sa virtual work, instead of paubos itong reaction, pasaka ni. Okay, bali man. Virtual work, bali. Nga ng virtual work, we are representing this particular forces in terms of 1 kip. Mara dyan na, para madali atong pag-solve. Okay. So atong basahon diri no. First is we to get the support reactions. Of course, we discussed na ni sa inyo ang statics of rigid bodies pag second year ninyo. How to get the reactions of trusses. Diba? Dali tayo ni. So first, let's start at D. Mag-moment na sa D, guys. Let's follow what is given here sa ato ang reference. So, we now have the counterclockwise ang yung motion, positive niya. The summation of moment D is equal to 0. So, good ta. So, from D, so good as AY. AY. AY ni Dre. AY, padung sa D. Diba? AY, padung sa D. Positive. So, this is AY. Pero ang distance ni, kay this is AY times 6. Di ba? 6 kay 3 plus 3. 6. Okay? Minus 90. Hindi ba 90? Kita 90. Ato na ba diri na? This is this is clockwise. So this is negative 90 minus 4. Di ba? Sa moment gani, ang distance dapat perpendicular sa force. Ang sa perpendicular distance ano sa 90? Ang 4 feet. So 4 equals to 0. Wala na may laing points, di ba? Wala na. So wala na. Then, jima-jima ninyo guys. Shift solve. Shift solve. Diba mo pag shift solve, anak, para madali ta. So, AY is equal to 60 kips. Na, so natin AY guys, 60 kips. Pa-downward din siya, pa-downward ang direction. Second, atong kuhaon si AX, di ba? AX. Di ba mo guys na sa ato ang, di ba, supports. Ato mga external forces kay natay kaning pin natay duha ka supports. Pero kayong roller usara, sakto ra usara jud ay nilabti. Duha. Technically kuha si X. Di ba? Nga naman kuha si X para na equilibrium. So natay positive ang pa-right, no? Positive. F of X is equal to 0. We now have here
Ay, wait. Pagkalikod is x. Paano na? Kaya paano naman si force? Dapat paano naman si vertical? Dapat paano kung sa x? This is negative 90. Ba? AX, negative AX plus 90. Ang nataka ko lang kani 90 equals 0. So, mali purpose. Para AX gihapon is equals to 90. Kips. Iman ina, kaya ako na i-reason. Sige, ako sa erase. Ako ni tapokon. And we have here AY is 60 kips. 60K lang to ha. Then kani kay 90K. Ay joke, papikas din 90K. Na 90K pero paanag yapon siya. Okay? Now, let's solve for vertical forces na. So, vertical forces, positive, Fy. Para makuha na si dy. Ano tayo, negative dy plus, minus 60. Diba? So, natay dy minus 60. Ay, wait. Tayo pang assumption. Okay. Ano din sila ay? Dapat paala day ang dy. Na. Positive day. Na. So, technically, dali na ni. Opposite naman siya. Okay ba? Naman, this is 60. Yapon. Na. Dara ka yung equilibrium sila diri. Equilibrium na sila diri. So, okay na. Fights na. Tips. Now, since we're dealing with truss, we need to analyze per joints. Diba? Parehagya pa na sa beams. Kung after sa reaction, inyo na i-focus ninyo ang points need na kaunon. Okay. We have joint A. Ari tamang so joint A. Joint A. So joint A. Joint A diri. Maning A. Maning 60 kips. Katong ganyan diri. Joint A. 60 kips. Then FAB. Then FAB. Then kanya ka 90. Katong diri. Diba 90? Okay. So let's solve to get Fy. Anong positive gyapon Fy equals 0. So technically tayo FAB minus 60. So technically FAB is 60. Diba? Then same gyapon diri FAB ay FAE is also 90. Dali rin ni siya. No? Ako, kaya din ako mag-solve na ni kay tanaw namin sa arrows. Na. So, ato yung record rin. Ato yung record. So, FAB, force AB is equals to 60 kips. Pero ang direction niya is, okay, positive. Then, ang FAE, 90K. 90 kips. Okay. Next, joint B. Joint B. Ano na, joint B. Joint B, so mali drawing joint B. Di ba? This is our joint B. Ang nasa taas. So, dapat itong drawing is ani, dapat na. Okay. So, now we have here 90 kips here. 90 kips. Buta na drawing diri. 90 kips. And then, ato ang B, point B. Then, F, BC. Okay, BC, FBC, then FBE. Then, FBA. Na.
Now, so magaingon ta na sorry na pagkuha, di ba? How do we get all those values? So let's start with the perpendicular and horizontal. But first, we need to get the angle. Angle, ha? Mani atong angle. Mani atong area, di ba? We have 3 and 4. So, ato na yung mga triangle 3. Na, triangle. Na. So, ngayon mo siya, this is 3 and 4. With that, makakuha na ta sa angles. And with that, we know that ba na? May angle given. Wala. Gijima-jima na dyan ni. Nani siya, guys. Kung ano niya siya, then makuha na po ninyo ang angle dire. Dire. Ay, ikaw balak. Dire or dire. Pwede mo kuha dire ang sine. This adjacent. Ay, this cosine ay. Cosine 3/4. Oh, wait. No, 3/4. And then sine theta 4/3. Then, kung ano yung mga angulo ni, i-arc sign ninyo. Makuha ka the same answer, which is theta is equal to ano tarungan nyo, i-reset na. Ang chance kaya makalipat yun ang angles. So theta is equals to 53.13. So, dire. Technically, this is 3 and this is 4. Diba? Then, pag-connect nila dire, 4 mangyapon. So, pareha ragapon siya. In large scale, hindi siya. Tumali siya. 53.13 degrees. Okay. Tugod na. Sakit na tong luyon. F. Negative. Mag-ano ta? Vertical ta? Vertical. Positive ang pasaka. FBE. Diba? FBE dire. FBE sine. Sine. Diba? Sine 53.13. Minus kaning FBA sa ubos. Equals 0. Nausunin ako, this is FBA equals negative 75 kips. Na. Negative 75 kips. And then sa horizontal naman, we have here FBE. What are they? FBE. Okay, negative 75 kips. Now our BC, to get BC, kapit tamingon na. FBE times sine 53.13 plus 90. Kaya 90. Plus FBC. And now, na naman tayo BE. Na naman tayo BE dali. I-subject ng BE dali. Nya, ano ra? Shift solve. So FBC is equivalent to negative 45 kips. Na. Ang kaning FBE guys, isab ran ni mo diri, isab sa ang kaning negative 75 isab ni mo ni hindi gumana na kay shift solve kay equals to 0 man ni. Shift solve. And then you'll get 45k. Record ta diri. FBC is equals to negative 45. Okay. Now, muna sa joint B. Sa joint C, nasad. Uy, wait lang.
Isa. So join C na sad. So we have here dire, join C. Join C dire. So we have here atay B dire, C og na. This is FCE. Join C. FCE, we have FCB, and then natay FCD. Yeah, again, given sa pagkuha distansya, this is we have here this angle 3 feet and then 4 feet. Ano na, kuha ni mo angle dire, nilapit tayo. Angle ni mo kay obviously 36.87 nasa mong guide degrees. Ang pagkuha na is basically ang gingon ninyo now natin value sa FCB. FCB is equivalent to negative 45. Diba? So atin is substitute. This is negative 45. Tira ba? Tira. So negative 45 kips. So itong buhaton karon, mga gyapon ta mag-sign gyapon na no. So to get DE, wait, sakto. To get CD, to get CD. Ato ibutan ni CD. So FCD is equal to sine 36.87 minus FCB or plus 45. Okay, wait, agi-ato ko ron. Minus negative 45 na equals 0. So CD is equal to negative positive yeah, na positive siya. Di ba na positive? Na positive ni nag-balance because mato ni balik negative gyapon negative 45 over sine 36.87. And now, atong tubag ani is again 75 kips, negative 75 kips. So we have here FCD equals to negative 75 kips. Then, next ani, ang FCR ang kuon. So mga ano ta? Anong vertical. So we have here FCE. This is paano naman siya? Paana. Yeah, paana. Paubos di ay siya. Anak di so mga negative di ay. Negative FCE minus FCD tapos cosine 36.87 equals 0. Ang atong FCD kay negative 75 isab mo siya diri ay mo siyang positive. Di ba? So, but let's see. I-shift solve na to. So FCE is equal to 60. Now, kay FCD man is positive negative 75. So mayroon siyang positive 75 times cosine. Yan. Kani siya gibalin man siya diri. Kani FCE gibalin siya diri because mana ang 75 cosine 36.87 mani 60 kips. So FCE 60 kips.
And last joint. Kani kay happy na dyan ni. Happy na dyan ni. Joint D. Joint D we have here. Tara, kanina part. Pasaka. Oh, pasaka diri man. 60 clips man ni. Dapat 60 clips ni. Kani kay CD, FCD. Okay, FCD. Then DE. FDE. Atong angle, mga gyapon siya. This is 3 meter na kani kay 4 ni 4 4 4. So ang kuha na to diri buhaton na is mga gyapon 53.13 degrees. Ana na. Bilang sa inyo ako ang angle guys. Kamo ni balag sa kung saon. Yung ating time, piliin na today ang 3 hours. Okay. Let's do this. Nakuha na ng uban, di ba? Ang wala na lang, natin FCD, that's negative 75, then natin 60. Kanya lang kuhaan. So, nunin natin ang angle, so wala ni. So, FDE, this is negative FDE. Then, natin FCD. So, may itang negative FCD, di ba? Or negative 75 cosine 53.13. Wait lang. FDE, pagkuha niya anin na direction, dapat adjacent over hypotenuse. Sakto na. Safe solve. So FDE is equivalent to 60 kips. Na. Ang gibuhat ni guys, magyapon positive gyapon ni siya diri. Kay multiply man duha. Tapos ang DE diri i-balance pikas. Balance pikas. So na mo siyang 60k. And safe solve niyo. Safe solve sa K guys. Na. Yeah, mo rin lang sa class. Ay, class guys. Pero this is for the real beam. Kanina values, mga real beam ni. Since we're dealing with virtual work, mangita sa taog points ani. Kani ba gamito na po ni ang kanina po. Manata ani, kanina tong sunod. Pero as much as I want to solve this again, mo tay time. Pero ang process na akong gibuhat is the same ani. Ang process ako ibuhat ani is parehara ani. Imo rin ni sa akong values. 1 kip raman ni. So ang imo papuli ni mo 1 kip. Kuha ni mo yung reaction diri. Okay? Ang reaction niya ani kay dali ra sa pagpas reaction. Sige, kuha na yung reaction diri sa virtual work niya na thrust. Sige. So unsa tong formula ato unsa tong equation natong gamit? Kani di ba? Nag-moment ta clockwise, nag-moment ta sa D equal 0. Naninig ko man, natagingon na this is AY. 6AY minus 1 kip. 1 kip times 4 equals 0. Natay AY is equal to, this is 4 over 6. And that's 2/3. Ano naman 2/3? That's 0.67.
67. So, mali siya guys, 0.67. So, natin A, 0.67. 0.67 kip. Pikas na pod. Namatay horizontal dire, no? Namatay horizontal dire. Pila man yung horizontal? 1K man dire. Dapat dire pod, negative 1K. So, this is 1K. And kani pasaka man siya. Sige, let's solve this. No? Vertical ta. Sige. We have here 0.67 plus F plus RD. Plus RD. Oh, namilain, di ba? Vertical naman, kanina mas lang dua. So, equals 0. So, RD is equals to negative 0.67. Pero, since ang direction ng sa virtual work, pag pasaka man, ito abot na 0.67, gihapon na siya. Okay. So, yan na siya. Balik ni siya ang to joint 1, joint A to joint D. Okay? So, nagkumana ni, after getting those processes from joint 1, ay from the real and virtual, maghimo ta og table. So, horizontal deflection. We have your member. We have your length. We have your real. Kanang real na force sa gikan sa real na truss. And we have here sa virtual truss. And then, multiply. This is K squared times feet. Now, so member AB, ang length niya, AB, 4. Yang N, keep, diri, 60. Yang N, diri, nakoy value ani, pareha ani, kani ba, kani, 0.67. Na, second, B, AE, AE, length niya, 3. Yang N niya kay AE, 90. Ang yang diri sa bigas kay 1. Na. I-multiply niyo sa talo. Ayun 4 times 60 times 0.67. Mao ni ang so ang answer ni is 160.8. Sa ikaduha kay 270. So 3 times 90 times 1, 270. Next member, BC. Kapit na, 8 minutes. BC. Atong length sa BC, still the same, 3. No? 3. Atong force sa BC, that's 40, negative 45. Pero let's assume that it is an absolute value. Ang tango ni 45. Diri sa N, according diri sa akong notes, that's 0.5. Again guys, mo ning taas kayo kay balik ko nimo ni kaduha. Okay, next member. BC, BE. Member BE. Ato ang length sa member BE, gani BE. This is Pythagorean theorem, guys. This is kung kani mo'y 3, kani mo'y 4. Pila man? Pila man? 3, 4, 5. This is 5. Natagitawag na special method, special exception, special case sa Pythagorean theorem. If ever na mo magsunod kay level 3, 4, 5 dayon. I forgot ang sa tapangan. Masa nato sa math. Pero kung atong sigurado, sige, mag-Pythagorean theorem ta. C is equals to square root of A squared plus B squared.
3 squared plus 4 squared. So this is square root of 9 plus 16 is equals to 25. So C is equals to 5. So wala, 5. Length niya 5. Kaya diagonal na siya, 5. Hindi na ito i-erase. Five. Then, atong keep diri, BC, BE dahil BE. Tagtangon negative, 75. Diri kay 0.83, tagtangon lang niya na. Masita notes, i-multiply. This is, ang kaning saka, ang kaning peak sa usa diri kay 67.5, then ang isa diri kay 311.25. I-solve din na silang tulo ha. I-solve. After BE, CD. CD kay CD, more gyapon 3, 4, 5. 5 gihapon na siya guys. Ang iyahang force sa real kay 75. Yan sa virtual kay 0.83 gihapon. Then i-multiply na rin siya, more gyapon 311.25. Next, CD. CE. CE, of course, 4. Ang iyang length kay dire man ang CE, 4. Then ato ang Newton kay 60. Then ato ang N kay 0.67. Na i-multiply mo siya, that's 160.8. Then lastly, DE. Sige. DE, 3 ang length. 3 ang length na DE, di ba? DE 3. 3. Then iyang force sa real kay 60. Then kibaw ko kani kay 0.67 gihapon. Then i-multiply nimo siya, that's 120.6. Guys, kanina sa virtual, i-try niyo solve using the same method na ang gibuhat diri sa real. Kung sa itangan ako is isabre ninyo ang formulas ani into kanang one keep na virtual works tayo. Now, after ni, man na to ang laing variables, i-add na to sila tanan. Kaning NNL, i-add na to sila tanan na i-add. Ay sila i-add. So, the summation of N and NL is equals to, say, add 160 plus 0.8 plus 270 plus 67.5 plus 311.25 times 2 plus 160.8 plus 120.6. That's 1,401.4. Keep squared feet na manang unit. Okay. Now natin formula. To get the horizontal deflection, natin yung formula na 1 kip times the horizontal deflection equals 1 over E times A. Diba? Multiply by the summation of N and L. Sa real, virtual, and yung length. So, kani 1, wala na ni. 1. So, lawson na ni. So, the horizontal deflection is equals to 1. Sige. E na to. That's, atong E, it's 12,000 KSI. Mm, 12,000 KSI. So, dapat 12,000. I think imuan ni siya og, wait, I forgot. Feet man ka lang. I think PSI. Kay i-multiply mo siya by times 10 to the power of 2. Okay, times 100. I think PSI ni. Then times 3 inches squared. Imuan ni mo feet. So, saan man? 3 times 10 to the power of 2. Negative 2. Na. That's 1. Then, i-multiply ni mo diri sa 1401.4. And then, atong answer ani, skip ta diri ana.
The horizontal deflection is equal to 0.039 feet. Ayan siya. Paubos na siya. Kaya sabi man siya, are man dire B, di ba? So, sa elastic curve lang daan, nanay gamay na ubos nanay gamay na ubos dira sa curve deflection. I think more na siya. For now, kala safety na timing kayo. Basta guys, sa virtual work method, I think it's the same with the beams. Ako na ng problem sa beams. Parehas dito sa beams, na x-coordinate, deflection, slope. Parehas dito sila di ay. Pero maglahi lang formula sa pagkuha sa deflection dito kaniba. Lahi lang dito na formula diri. I think ang formula is the integral with the limit of 0 to L times m times n over ei dx. Mas lahi lang dyan ang formula, pero ang process still similar. I think that's all for today. If tudloan naman sa pagtudlo sa trust, kaya kiba mo gamit man sad na. Yeah. I think manggawas na sa exam niyo. Kaya nanggawas na sa mga last. So if wala na may mga questions, kay mana, we can end. Na si Raywell dire. Apa siya yung meeting niya? Sige. Mana na ko Adrian. Sige. Ganun lang.